Svjedočanstvo o bitisanju Srba u Bosni pokazuje činjenica da je još davne 1539. godine sagrađena pravoslavna crkva u Sarajevu na Baščaršiji. To je još 16. vijek. Ta crkva najstariji je sakralni objekat na ovim prostorima. Druga sagrađena crkva u Sarajevu je Presvete Bogorodice iz 1874. godine. Tadašnja Europa kritikovala je turske vlasti da ne poštuju pravila drugih, pa je onda sultan Abdulaziz dozvolio njenu gradnju. Građena je dobrovoljnim prilozima sarajevskih Srba, kao i dubrovačkih, beogradskih, tršćanskih i bečkih trgovaca. O tome kako su se u to vrijeme Osmanlije odnosile prema hrišćanima opisao je Nobelovac Ivo Andrić. Djeca su odvođena u turske janjičare, a porodice primoravane da pređu u muhamedanstvo. Ko je pružao otpor, znalo se šta ga slijeduje. Srbi, nakon što je propalo Osmanlijsko carstvo, potpadaju pod austro-ugarsku okupaciju. Ni u takvoj Bosni nisu imali predaha. Glavnu vlast imao je vojni namjesnik koji je bio direktno odgovoran austro-ugarskoj kruni. Političke odluke donosio je savezni ministar financija. Svu vlast preuzima austro-ugarska carevina i tada posebno otpor okupaciji srpske omladine dolazi do izražaja. Nastaje Mlada Bosna, revolucionarna organizacija, čija je ideja bila borba protiv okupacije Bosne i njeno pripajanje Srbiji i drugim južnoslovenskim zemljama. Njen član Gavrilo Princip 28. juna 1914. godine u Sarajevu ubija austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Ovaj događaj poslužit će kao povod za rat protiv Srbije iz kojeg se rasplamsava Prvi svjetski rat. Ubrzo nakon što su u vrijeme Drugog svjetskog rata nacističke snage osvojile Jugoslaviju, čitava Bosna je stavljena pod kontrolu profašističke nezavisne države Hrvatske. Tokom rata ustaške vlasti sistematski su protjerivale i ubijale jevrejsko i srpsko stanovništvo. Većina je umorena u koncentracionim logorima. Koliko je bilo jako ustaško uporište u Sarajevu pokazuje i postojanje takozvane Handžar divizije, koja je pod ustaškom upravom činila teške zločine. Komunisti partizani, u većini Srbi, bore se na strani saveznika i pod Titovom komandom dočekuju oslobođenje. Ali kakvo? Sva srpska imovina, posjedi, objekti, trgovine oduzeti su i dodijeljeni takozvanoj narodnoj vlasti. Zgrada Sarajevskog ekonomskog fakulteta je na srpskoj zemlji. Ogroman posjed bio je u vlasništvu crkve, koji i dan danas pokušava da se vrati. Na srpskoj imovini danas su zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine, savjeta ministara na Marijin dvoru, hotel Holiday Inn u centru Sarajeva, ali otimačina tu ne prestaje. Prvi višestranački izbori u Bosni i Hercegovini održani su 18. novembra 1990. godine. Znali su Srbi da su muslimani formirali SDA, a Hrvati svoju nacionalnu stranku HDZ. Nakon što su osnovane te dvije nacionalne stranke, u Holiday Innu osniva se i Srpska demokratska stranka. Po ugledu na Hrvatsku, muslimanska većina željela je svoju državu, a Hrvati dio teritorije Bosne. Tu se istorija za Srbe već ponovila. U Bosni i Hercegovini je 1. marta 1992. godine održan i referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, na kome nisu učestvovali pripadnici srpskog naroda. Referendum, koji je bio pravi pokretač neprijateljstava, donio je očekivani rezultat, jer je 62,7% muslimanskih i hrvatskih birača glasalo za nezavisnost. Birači srpske nacionalnosti, koji su se zalagali za opstanak zajedničke države, nisu izašli na referendum, iako se prema tada važećem ustavu Bosne i Hercegovine referendum nije ni mogao raspisati i održati bez pristanka sva tri naroda. Referendum, koji je priznala međunarodna zajednica, produbio je političke razlike tri naroda u Bosni i Hercegovini i otvorio put za međusobne sukobe. 1. marta 1992. godine u toj istoj crkvi Svetog Preobraženja obavljeno je vjenčanje Milana Gardovića i Dijane Tambur. Svatovi okićeni srpskim znamenjem pokušali su da dođu do stare srpske crkve na Baščaršiji, gdje je trebalo da bude obavljen svadbeni ručak. Zasmetala je, svjedoci kažu, srpska zastava.
Pokušali su da je otmu. Nije im uspjelo, a onda su se odlučili na ubistvo. Ubijen je otac mladoženje Nikola Gardović i ranjen sveštenik Radenko Miković, a ubice koje je vlast muslimanskog lidera Alije Izetbegovića nije ni pokušala da identifikuje i kazni, spalili su srpsku njihove zastavu. srpske izvadili iz auta, počeli da mašu njime i pošli su prema čaršiji da bi isprovocirali narod. Mi smo tog momenta stali ispred njih, pitali gdje će da idu i da ovo nije Srbija, da je ovo Sarajevo, da je ovo čaršija. Ja sam isto bio naoružan s pištoljem, izvadio sam ja pištolj, počela je pucnjava. O kakvoj se kliki u vrhu SDA radilo, svojevrsno svjedočanstvo je Islamska deklaracija Alije Izetbegovića, zbog koje je sa još 8 osuđen na 14 godina zatvora, a sve zbog udruživanja radi neprijateljske djelatnosti. Još 1974. godine, opsjednut islamizacijom, osuđen je jer je kovao zavjeru, a u pitanju je bilo buđenje islamske svijesti muslimana u bivšoj Jugoslaviji. Deklaracija se čitala sve do 1983. godine među kvazi intelektualcima tog doba, koji će nakon zatvora tek za vrijeme 90-ih u potpunosti doći do izražaja. Poznata su imena Huseina Življa, Hasana Čengića, Edhema Bičakčića i sličnih. Sarajevo 90-ih u svijetu su nastojali prezentovati kao multikulturalnu i multikonfesionalnu sredinu u kojoj vladaju red, zakon i demokratija, a u stvari bio je grad lova na Srbe. Logori su unaprijed pripremani, pa je tako postojalo njih 126, a najviše se ističu logor u Hrasnici, silos u Tarčinu, logor u Otoci, kasarni Viktor Bubanj, u naselju Pavle Goranin, Međarićima, Dobrinji, Buća Potoku, Čengiću Ili i najzad Kazanima, masovnoj srpskoj grobnici. Zelene beretke i prije samog izbijanja rata šepurile su se gradom, a građani su začuđeni šta se dešava, sablažnjivo gledali u te zelene kape sa ljiljanima. Već 2. maja Sarajevo je bio blokiran grad, tako da se veći broj Srba zatekao u žici. Početak maja, kraj aprila, početak maja 1992. godine, to je bilo zelene beretke, nekakva patriotska liga, nekakve vojska. I odmah čim sam došao u to moje naselje nakon 2 mjeseca, to se je toliko izmijenilo da vi nemate pojma. Recimo, niko s nikim ne govori, muslimani su sila, oni pjevaju, oni vrište, oni galame, možda i od vas neko musliman, ali ja pričam istinu, nema tu. I razmišljam i gledam, recimo Srbi su ti koji su ostali u Sarajevu, to je bilo sve manje od makova zrna.